الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. تبرأنا من حولنا وقوتنا واتجهنا إلى حول الله وقوته، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفضل ترجم. تريد أن تقول؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda Rasulullah SAW sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita mendapatkan keberkahan dan manfaat terhadap apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. حضرات السادة الحضور الكرام، المشايخ، علماء، أساتذة، كي الحاضرين والحاضرات، أصبحكم وأسلم عليكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Para hadirin, mobil khusus para ulama, para sesepuh, para kiai, dan semua yang hadir pada pagi hari ini, kami menghaturkan salam penghormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أولا نشكر الله سبحانه وتعالى أنه أنعم علينا وتفضل علينا إذ اجتمعنا في بيت من بيوت الله. هدفنا رضا الله سبحانه وتعالى، وأن نتدارس فيما بيننا أمور ديننا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه خير يا رب العالمين. Kita bisa berkumpul pada pagi hari ini di masjid yang mulia ini dalam rangka bersama-sama mengkaji apa yang akan kita kaji bersama-sama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua dan juga memberikan keberkahan kepada kita semua. ونحن في الطريق إلى هذا المجلس المبارك، أخبرني أخي الشيخ حسن أن هذا الاجتماع هو تحت عنوان حلال بحلال، وهذا خصوص في إندونيسيا. جميل ما شاء الله، بعد رمضان حلال بحلال. فراودني أن نتكلم عن حب المسلمين ببعضهم البعض. Tadi saya di dalam perjalanan menuju ke masjid ini, saya berbincang-bincang dengan saudara saya, yaitu Muhammad Hasan, bahwasanya pada pagi hari ini kita akan hadir di masjid dalam acara halal bihalal, di mana halal bihalal ini sudah menjadi tradisi di Indonesia setelah masuknya bulan Syawal tanggal 1 yang Idul Fitri, di mana orang-orang telah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal ibadah kita, amal kebaikan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang paling mulia. فإنني أستأذن من حضرات العلماء والأساتذة الحاضرين أن أتكلم في حضرتهم، وأستأذن من مشايخنا، وهذا مما علمنا إياه أساتذتنا ومشايخنا،
الأدب في حضرة العلماء. Pertama-tama saya mohon izin kepada para guru, para sesepuh, para asatidz untuk menyampaikan apa yang akan kami sampaikan, yang mana bersanad kepada para guru-guru kami yang telah mengajarkan kepada kami di negeri kami. فإنني أقرأ الحديث الثالث عشر من الأحاديث الأربعين النووية، والتي معلوم لجميع الحاضرين والعلماء من صحتها وأسنادها وسندها. وعنوان الحديث يقول: من علامات كمال الإيمان حبك الخير للمسلمين. من علامات كمال الإيمان أن يكون الإيمان كاملا، أن يكون حبك أنت تحب الخير للمسلمين. Yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini, yakni salah satu hadis yang termaktub di dalam kitab Arba'in Nawawi, yang mana kitab yang kami bawa ini adalah syarahnya yang bernama Fathul Mu'in. Pada hadis yang ke-13, dan hadis ini sudah masyhur di mana-mana, termasuk di Indonesia. Semua tahu, semua sering mendengar hadis ini dan tahu sanadnya. Dan di dalam hadis yang ke-13 ini berjudul Min alamati kamalil iman hubbukal khairil muslimin. Termasuk bagian tanda kesempurnaan keimanan seseorang, hubbukal khairil muslimin. Dia memiliki kecintaan akan kebaikan bagi setiap orang muslim. Yang artinya apabila orang itu betul-betul memiliki kesempurnaan iman, maka dia akan menginginkan orang lain itu menjadi baik. Dia akan berusaha untuk mengajak orang lain, terutama kaum muslimin, untuk menjadi orang yang baik. الحديث عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أولا نريد أن نبدأ من أول الحديث، والحديث الذي روى هذا الحديث الصحابي الجليل أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis yang ke-13 dalam kitab Arba'in Nawawi dengan syarah Fathul Mu'in ini diriwayatkan dari Abi Hamzah yang bernama Anas, putra laki-laki daripada Malik radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya. Beliau adalah khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah seorang pelayan khadim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dinyatakan beriman salah seorang kalian semua hatta yuhibbu li akhihi, sehingga dia mencintai terhadap saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan kami akan mulai membahas hadis ini bersama-sama dari awal, yakni dari yang meriwayatkan terlebih dahulu.
tentang biografinya. سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كما سبق وقلنا كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما كان من العمر من 6 سنوات أرادت والدته أن تأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: خذه غلاما يخدمك يا رسول الله. امرأة نذرت ولدها لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت له: يا رسول الله خذ هذا الغلام ويكون خادما لك، وهو ابن 6 سنوات. عنيت بذلك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. Anas bin Malik adalah seorang anak kecil, anak laki-laki kecil yang mana ibunya itu sangat menginginkan untuk Anas bin Malik kecil itu diserahkan kepada Rasulullah SAW agar supaya dia melayani Nabi Muhammad SAW, menjadi khadim, menjadi pelayan. Maka ibunya Anas bin Malik ini pada usia Sayyidina Anas bin Malik umur 9 tahun, ada yang mengatakan umur 10 tahun, ada yang mengatakan 8 tahun. Nanti perbedaannya bisa dilihat, dirujuk di dalam kitab Fathul Mu'min. Pada tahun pertama setelah Nabi hijrah ke Madinah, ibunya membawa Sayyidina Anas bin Malik menghadap kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan keinginan ibunya, yakni untuk menitipkan Sayyidina Anas bin Malik kepada Rasulullah agar supaya dia mau melayani Rasulullah SAW. Kemudian dia menyampaikan hajatnya, ya Rasulullah, terimalah anakku ini menjadi pelayanmu ya Rasulullah. فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل من هذه المرأة أن يأخذ الغلام ويكون خادما له. وقد قالت الأم يوما ذات يوم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ادع له. طلبت الأم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأنس بن مالك. Kemudian Rasulullah SAW setelah mendengar permintaan daripada ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi menerima permintaan daripada ibunya Anas bin Malik, dan kemudian setelah Nabi Muhammad SAW menerima tersebut, ibunya berkata lagi, ya Rasulullah, doakan Anas bin Malik. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله، اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه وأدخله الجنة. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan Sayyidina Anas bin Malik dengan doa, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi wa adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas bin Malik dan berikan dia keturunan yang banyak, dan berkahilah dia di dalam keluarga dan hidupnya, dan masukkan dia ke dalam surga-Mu ya Allah. فقال أنس رضي الله عنه: فلقد رزقت من صلب
يقول أنس: بعدما دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح رجلا وتزوج، رزق من صلبه 125 ولدا، 125 ولدا ذكور وفقط ابنتان. Alhamdulillah, berkat doa Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali Sayyidina Anas dititipkan oleh ibundanya pada baginda Rasulullah SAW, dan doa tersebut terbukti ketika Sayyidina Anas bin Malik sudah membina rumah tangga, artinya sudah dewasa, sudah lama bersama dengan Nabi, dan kemudian menikah. Dan semua sahabat melihat Anas bin Malik itu punya anak 125 laki-laki, yang perempuan cuma 2. Barokah doanya Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu di zaman itu, zaman jahiliyah, orang-orang Arab Quraisy ini sangat memuliakan orang yang punya banyak anak laki-laki. Sementara kalau dia punya anak perempuan itu aib. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengubur anaknya hidup-hidup. Nah, ini luar biasa doanya Nabi terhadap Anas bin Malik, agar supaya Allahumma akfir malahu wa waladahu, ya Allah perbanyaklah hartanya Anas bin Malik dan berikan dia keturunan yang banyak. Ini diijabah oleh Allah dengan Anas memiliki anak 125 laki-laki, hanya 2 anak perempuan. Wa inna ardi latuthmiru fi sanati marratain. Allah Subhanahu wa ta'ala razaqahu min al-amwal wa kana lahu min al-aradi فكانت أرضه في كل سنة مرتين تثمر. في كل العادة كل الذي نعرف الحاصل والمحصول، الناس التي تزرع كلها تحصد في السنة مرة واحدة، إلا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتما مجاب. قال: اللهم بارك له في ماله وولده وأدخله الجنة. فقال رضي الله تعالى عنه: وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين وإني لأرجو الثالثة. فكان رضي الله عنه ينتظر ويتأكد أن دعاء رسول الله له سيكون سببا بدخول الجنة. ولقد رأى في الحياة الدنيا أعطاه الله المال وأعطاه الله الأولاد وبارك له في رزقه وفي ماله، وهو ينتظر حتى يكون ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخاتمة له، ويكون رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. نحن وإياكم آمين يا رب العالمين. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik itu memiliki kebun dan ladang-ladang yang sangat banyak. Jadi di antara sahabatnya Nabi, salah satu sahabat yang kaya itu adalah Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik berkata bahwasanya kebun dan ladang-ladangku ini 1 tahun 2 kali panen. 1 tahun 2 kali panen. Mungkin kalau kita ukur dengan zaman sekarang, Pak, nggak aneh dan nggak hebat dan nggak takjub. Tapi ini di zaman para sahabat Nabi, di zaman Nabi, dan letaknya di Madinah, di mana kita tahu di sana itu padang tandus, dan semua orang tahu bahwasanya ladang dan kebun-kebun di sana itu hanya akan panen setahun 1 kali. Hanya Anas bin Malik saja di antara salah seorang sahabat Nabi yang memiliki kebun-kebun dan ladang-ladang yang panennya 2 kali. Kemudian Anas bin Malik berkata,
saya saat ini menunggu doa Nabi yang ketiga. Kenapa? Karena Anas yakin bahwa doa Nabi itu yang ketiga, doa Nabi yang ketiga itu akan menjadi wasilah dia masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah terbukti doa yang pertama, Allahumma akfir malahu, ya Allah perbanyaklah hartanya. Terbukti hartanya banyak. Semua penduduk Madinah saat itu tidak ada yang panen 2 kali kecuali Anas bin Malik. Kemudian wawaladahu, ya Allah perbanyaklah keturunan Anas bin Malik. Sudah terbukti punya anak 125 laki-laki dan 2 perempuan. Maka Anas berkata, saya sekarang hanya menunggu doa Nabi yang ketiga. Karena doa Nabi itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang mendengarkan hadis ini dan kisah ini Allah jadikan seperti halnya Anas bin Malik, Allah akan jadikan kita penghuni surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكان في أيامه في بعض السنوات عطشت الأرض كثيرا، وكانت ذاك الوقت في الصيف، وفي الصيف معروف الشتاء لا يكون، فجاءه الناس إليه وطلبوا منه الدعاء، فتوضأ رضي الله عنه وصلى ركعتين ودعا الله سبحانه وتعالى، وإذا بالغمام تلبدت وبدأ المطر يهطل، كل ذلك ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، فكان مجاب الدعوة رضي الله تعالى عنه. وهذا كل الكلام عن صحابي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان صحابته كذلك فكيف برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف يقول من يقول أنه لا يجوز التبرك والتوسل والدعاء برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ سيأتي في الحديث بعد قليل ماذا فعل أنس بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian pada suatu waktu ada seseorang yang datang kepada Anas bin Malik. Beliau mengeluhkan apa yang dia alami di musim panas, bahwasanya ladangnya dia itu kering, tandus. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik bergegas mengambil air wudu, kemudian keluar ke lapangan, kemudian dia melaksanakan 2 rakaat dan tiba-tiba awan berkumpul dan menurunkan hujan. Dan sebab doa dan sholatnya Anas bin Malik, tidak ada satu tanah pun yang tidak dibasahi kecuali sedikit. Dan ini juga menjadi bukti mustajabnya doa Nabi Muhammad SAW ketika mendoakan Anas bin Malik waktu kecilnya di usia, ada yang bilang 8, ada yang bilang 9, ada yang bilang 10 tadi. Allahumma barik, Allahumma akfir malah wa waladahu wa barik lahu fi. Ya Allah berkahi Anas bin Malik, orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah, apalagi sebab keberkahan itu adalah didoakan oleh Rasulullah SAW, maka doanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Anas bin Malik. Kalau sahabat saja berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana apabila Rasulullah SAW yang mendoakan kita semua? وكان رضي الله تعالى عنه ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من الغزوات حتى توفي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. توفي صلى الله عليه وسلم وهو راض عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. Melanjutkan terjemah yang tadi karena terpotong. Dan
bagaimana mungkin orang itu bisa menolak, mengingkari akan adanya keberkahan? Dilanjutkan syarah hadis ini akan kita ketahui, akan kita bahas bersama-sama apa yang dilakukan oleh Sayyidina Anas bin Malik terhadap peninggalan Nabi Muhammad SAW. Jadi atharuhu sa'ar Nabi. Nah, kemudian Anas bin Malik ini sepanjang hidupnya selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan dia mengikuti mulai dari perang Badar sampai perang-perang yang lain, dia ikuti semuanya. وكان رضي الله تعالى عنه على فراش الموت فأوصى أن عندما يدفن كان عنده من أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرة، فأوصى أن توضع الشعرة في فمه تحت لسانه في قبره حتى تكون هذه الشعرة تطلق لسانه في قبره وتكون سببا لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسببا لدخول الجنة ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون صحبة مع رسول الله من حياته وفي قبره إلى أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. Apa yang dilaksanakan, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Anas bin Malik terhadap peninggalan Nabi Muhammad SAW? Sayyidina Anas bin Malik ini adalah salah seorang sahabat yang senantiasa mengikuti Nabi. Dimanapun Nabi berada, sampai setiap peperangan Anas tidak pernah absen ikut perang, menemani Nabi Muhammad SAW. Dan ketika akhir hayatnya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berwasiat kepada putra-putranya bahwasanya Anas bin Malik ini dia punya rambutnya Nabi Muhammad SAW yang dia ambil, yang dia pungut ketika Nabi potong rambut, dia ambil, dia simpan, dia bawa kemana-mana itu rambutnya Nabi Muhammad SAW. Dan ketika akhir hayatnya beliau berwasiat kepada anaknya untuk meletakkan rambutnya Nabi Muhammad SAW di mulutnya, agar supaya harapan dia mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, dan dia berharap agar supaya dia tercatat menjadi orang yang selalu bersama dengan Nabi, baik di masa hidupnya Nabi dan di dalam kuburnya Anas bin Malik, walaupun tidak bersama jasad Nabi, tapi dia bersama dengan bagian daripada jasad Nabi Muhammad SAW yang di rambutnya. Dan oleh sebab itu mudah-mudahan Allah menjadikan dia bersama-sama dengan Nabi hatta masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهناك بعض الجهلة يقول أنا أحب شرب الخمر وأحبه لأخي أو صديقي، فيقول يا أخي أنا أريد أن تذهب معي إلى شرب الخمر والعياذ بالله سبحانه وتعالى. هذا المقصود أنه لا يجوز مطلقا حب أي شيء للغير أو لأخيك المسلم إلا إذا كان حلالا. Oleh karena itu, takaran keimanan itu sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW di dalam syarah hadis Arba'in Nawawi, anna Rasulullah SAW qala la yu'minu ahad, tidak beriman salah seorang di antara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. تبرأنا من حولنا وقوتنا واتجهنا إلى حول الله وقوته، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفضل ترجم. تريد أن تقول؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita mendapatkan keberkahan dan manfaat terhadap apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. حضرات السادة الحضور الكرام والمشايخ علماء أساتذة كي الحاضرين والحاضرات، أصبحكم وأسلم عليكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Para hadirin, wabil khusus para ulama, para sesepuh, para kiai, dan semua yang hadir pada pagi hari ini, kami menghaturkan salam dan hormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أولا نشكر الله سبحانه وتعالى أنه أنعم علينا وتفضل علينا إذ اجتمعنا في بيت من بيوت الله. هدفنا رضا الله سبحانه وتعالى، وأن نتدارس فيما بيننا أمور ديننا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه خير يا رب العالمين. Kita bisa berkumpul pada pagi hari ini di masjid yang mulia ini dalam rangka bersama-sama mengkaji apa yang akan kita kaji bersama-sama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita semua dan juga memberikan keberkahan kepada kita semua. ونحن في الطريق إلى هذا المجلس المبارك، أخبرني أخي الشيخ حسن أن هذا الاجتماع هو تحت عنوان حلال بحلال، وهذا خصوص في أندونيسيا. جميل ما شاء الله، هذا بعد رمضان حلال بحلال. فراودني أن نتكلم عن حب المسلمين لبعضهم البعض. Tadi saya di dalam perjalanan menuju ke masjid ini, saya berbincang-bincang dengan saudara saya, yaitu Muhammad Hasan, bahwasanya pada pagi hari ini kita akan hadir di masjid dalam acara halal bihalal, di mana halal bihalal ini sudah menjadi tradisi di Indonesia setelah masuknya bulan Syawal tanggal 1 yang Idul Fitri, di mana orang-orang telah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amal ibadah kita, amal kebaikan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan balasan yang paling mulia. فإنني أستأذن من حضرات العلماء والأساتذة الحاضرين أن أتكلم في حضرتهم، وأستأذن من مشايخنا، وهذا مما علمنا إياه أساتذتنا ومشايخنا، الأدب في حضرة العلماء. Pertama-tama
apa yang akan kami sampaikan, yang mana bersandar kepada para guru-guru kami yang telah mengajarkan kepada kami di negeri kami. فإنني أقرأ الحديث الثالث عشر من الأحاديث الأربعين النووية، والتي معلوم لجميع الحاضرين والعلماء من صحتها وسندها. وعنوان الحديث يقول: من علامات كمال الإيمان حبك الخير للمسلمين. من علامات كمال الإيمان أن يكون الإيمان كاملا، أن يكون حبك، أنت تحب الخير للمسلمين. Yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini, yakni salah satu hadis yang termaktub di dalam kitab Arba'in Nawawi, yang mana kitab yang kami bawa ini adalah syarahnya yang bernama Fathul Mu'in. Pada hadis yang ke-13, dan hadis ini sudah masyhur di mana-mana, termasuk di Indonesia. Semua tahu, semua sering mendengar hadis ini dan tahu sanadnya. Dan di dalam hadis yang ke-13 ini berjudul Min alamati kamalil iman hubbukal khairil muslimin. Termasuk bagian tanda kesempurnaan keimanan seseorang, hubbukal khairil muslimin. Dia memiliki kecintaan akan kebaikan bagi setiap orang muslim. Yang artinya apabila orang itu betul-betul memiliki kesempurnaan iman, maka dia akan menginginkan orang lain itu menjadi baik. Dia akan berusaha untuk mengajak orang lain, terutama kaum muslimin, untuk menjadi orang yang baik. الحديث عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أولا نريد أن نبدأ من أول الحديث، والحديث الذي روى هذا الحديث الصحابي الجليل أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis yang ke-13 dalam kitab Arba'in Nawawi dengan syarah Fathul Mu'in ini diriwayatkan dari Abi Hamzah yang bernama Anas, putra laki-laki daripada Malik radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya. Beliau adalah khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah seorang pelayan khadim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dinyatakan beriman salah seorang kalian semua hatta yuhibbu li akhihi, sehingga dia mencintai terhadap saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan kami akan mulai membahas hadis ini bersama-sama dari awal, yakni dari yang meriwayatkan terlebih dahulu tentang biografinya. سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كما سبق وقلنا كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
عندما كان من العمر من 6 سنوات أرادت والدته أن تأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: خذه غلاما يخدمك يا رسول الله. امرأة نذرت ولدها لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت له: يا رسول الله خذ هذا الغلام ويكون خادما لك، وهو ابن 6 سنوات. عنيت بذلك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. Anas bin Malik adalah seorang anak kecil, anak laki-laki kecil yang mana ibunya itu sangat menginginkan untuk Anas bin Malik kecil itu diserahkan kepada Rasulullah SAW agar supaya dia melayani Nabi Muhammad SAW, menjadi khadim, menjadi pelayan. Maka ibunya Anas bin Malik ini pada usia Sayyidina Anas bin Malik umur 9 tahun, ada yang mengatakan umur 10 tahun, ada yang mengatakan 8 tahun. Nanti perbedaannya bisa dilihat, dirujuk di dalam kitab Fathul Mubin. Pada tahun pertama setelah Nabi hijrah ke Madinah, ibunya membawa Sayyidina Anas bin Malik menghadap kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan keinginan ibunya, yakni untuk menitipkan Sayyidina Anas bin Malik kepada Rasulullah agar supaya dia mau melayani Rasulullah SAW. Kemudian dia menyampaikan hajatnya, ya Rasulullah, terimalah anakku ini menjadi pelayanmu ya Rasulullah. Faqabilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قبل من هذه المرأة أن يأخذ الغلام ويكون خادما له. وقد قالت الأم يوما ذات يوم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ادعو له. طلبت الأم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأنس بن مالك. Kemudian Rasulullah SAW setelah mendengar permintaan daripada ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi menerima permintaan daripada ibunya Anas bin Malik, dan kemudian setelah Nabi Muhammad SAW menerima tersebut, ibunya berkata lagi, ya Rasulullah, doakan Anas bin Malik. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله، اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه وأدخله الجنة. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan Sayyidina Anas bin Malik dengan doa, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi wa adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas bin Malik dan berikan dia keturunan yang banyak, dan berkahilah dia di dalam keluarga dan hidupnya, dan masukkan dia ke dalam surga ya Allah. فقال أنس رضي الله عنه: فلقد رزقت من صلبي. يقول أنس بعدما دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح رجلا وتزوج، رزق من صلبه 125 ولدا، 125
و25 ولدا ذكور وفقط ابنتان. Alhamdulillah, berkat doa Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali Sayyidina Anas dititipkan oleh ibundanya pada baginda Rasulullah SAW, dan doa tersebut terbukti ketika Sayyidina Anas bin Malik sudah membina rumah tangga, artinya sudah dewasa, sudah lama bersama dengan Nabi, dan kemudian menikah. Dan semua sahabat melihat Anas bin Malik itu punya anak 125 laki-laki. Yang perempuan cuma 2. Barokah doanya Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu di zaman itu, zaman jahiliyah, orang-orang Arab Quraisy ini sangat memuliakan orang yang punya banyak anak laki-laki. Sementara kalau dia punya anak perempuan itu aib. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengubur anaknya hidup-hidup. Nah, ini luar biasa doanya Nabi terhadap Anas bin Malik, agar supaya Allahumma akfir malahu wa waladahu, ya Allah perbanyaklah hartanya Anas bin Malik dan berikan dia keturunan yang banyak. Ini diijabah oleh Allah dengan Anas memiliki anak 125 laki-laki, hanya 2 anak perempuan. Wa inna ardi latuthmiru fi sanati marratayn. Allah Subhanahu wa ta'ala razaqahu min al-amwal wa kana lahu min al-aradi فكانت أرضه في كل سنة مرتين تثمر. في كل العادة كل الذي نعرف الحاصل والمحصول، الناس التي تزرع كلها تحصد في السنة مرة واحدة، إلا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتما مجاب. قال اللهم بارك له في ماله وولده وأدخله الجنة. فقال رضي الله تعالى عنه وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين وإني لأرجو الثالثة. فكان رضي الله عنه ينتظر ويتأكد أن دعاء رسول الله له سيكون سببا بدخول الجنة. ولقد رأى في الحياة الدنيا أعطاه الله المال وأعطاه الله الأولاد وبارك له في رزقه وفي ماله، وهو ينتظر حتى يكون ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخاتمة له، ويكون رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. نحن وإياكم آمين يا رب العالمين. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik itu memiliki kebun dan ladang-ladang yang sangat banyak. Jadi di antara sahabatnya Nabi, salah satu sahabat yang kaya itu adalah Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik berkata bahwasanya kebun dan ladang-ladangku ini 1 tahun 2 kali panen. 1 tahun 2 kali panen. Mungkin kalau kita ukur dengan zaman sekarang, Pak, nggak aneh dan nggak hebat dan nggak takjub. Tapi ini di zaman para sahabat Nabi, di zaman Nabi, dan letaknya di Madinah, di mana kita tahu di sana itu padang tandus, dan semua orang tahu bahwasanya ladang dan kebun-kebun di sana itu hanya akan panen setahun 1 kali. Hanya Anas bin Malik saja di antara salah seorang sahabat Nabi yang memiliki kebun-kebun dan ladang-ladang yang panennya 2 kali. Kemudian Anas bin Malik berkata, saya saat ini menunggu doa Nabi yang ketiga. Kenapa? Karena Anas yakin bahwa doa Nabi itu yang ketiga, doa Nabi yang ketiga itu akan menjadi wasilah dia
masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah terbukti doa yang pertama, Allahumma aktsir malahu, ya Allah perbanyaklah hartanya. Terbukti hartanya banyak. Semua penduduk Madinah saat itu tidak ada yang panen 2 kali kecuali Anas bin Malik. Kemudian wawaladahu, ya Allah perbanyaklah keturunan Anas bin Malik. Sudah terbukti punya anak 125 laki-laki dan 2 perempuan. Maka Anas berkata, saya sekarang hanya menunggu doa Nabi yang ketiga. Karena doa Nabi itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang mendengarkan hadis ini dan kisah ini Allah jadikan seperti halnya Anas bin Malik, Allah akan jadikan kita penghuni surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكان في أيامه في بعض السنوات عطشت الأرض كثيرا، وكانت ذاك الوقت في الصيف، وفي الصيف معروف الشتاء لا يطول، فجاءه الناس إليه وطلبوا منه الدعاء، فتوضأ رضي الله عنه وصلى ركعتين ودعا الله سبحانه وتعالى، وإذا بالغمام تلبدت وبدأ المطر يهطل، كل ذلك ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، فكان مجاب الدعوة رضي الله تعالى عنه. وهذا كل الكلام عن صحابي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان صحابته كذلك فكيف برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف يقول من يقول أنه لا يجوز التبرك والتوسل والدعاء برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ سيأتي في الحديث بعد قليل ماذا فعل أنس بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian pada suatu waktu ada seseorang yang datang kepada Anas bin Malik. Beliau mengeluhkan apa yang dia alami di musim panas, bahwasanya ladangnya dia itu kering, tandus. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik bergegas mengambil air wudu, kemudian keluar ke lapangan, kemudian dia melaksanakan 2 rakaat dan tiba-tiba awan berkumpul dan menurunkan hujan. Dan sebab doa dan sholatnya Anas bin Malik, tidak ada satu tanah pun yang tidak dibasahi kecuali sini. Dan ini juga menjadi bukti mustajabnya doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendoakan Anas bin Malik waktu kecilnya di usia, ada yang bilang 8, ada yang bilang 9, ada yang bilang 10 tadi. Allahumma barik, Allahumma akfir malah wa waladahu wa barik lahu fi. Ya Allah berkahi Anas bin Malik, orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah, apalagi sebab keberkahan itu adalah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka doanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Anas bin Malik. Kalau sahabat saja berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana apabila Rasulullah SAW yang mendoakan kita semua? وكان رضي الله تعالى عنه ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من الغزوات حتى توفي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. توفي صلى الله عليه وسلم وهو راض عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. Melanjutkan terjemah yang tadi karena terpotong. Dan bagaimana mungkin orang itu bisa menolak, mengingkari akan adanya keberkahan? Dilanjutkan syarah hadis ini,
akan kita ketahui, akan kita bahas bersama-sama apa yang dilakukan oleh Sayyidina Anas bin Malik terhadap peninggalan Nabi Muhammad SAW. Jadi atharuhu sa'ar Nabi. Nah, kemudian Anas bin Malik ini sepanjang hidupnya selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan dia mengikuti mulai dari perang Badar sampai perang-perang yang lain, dia ikuti semuanya. وكان رضي الله تعالى عنه على فراش الموت فأوصى أن عندما يدفن كان عنده من أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرة، فأوصى أن توضع الشعرة في فمه تحت لسانه في قبره حتى تكون هذه الشعرة تطلق لسانه في قبره وتكون سببا لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسببا لدخول الجنة ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون صحبة مع رسول الله من حياته وفي قبره إلى أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. Apa yang dilaksanakan, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Anas bin Malik terhadap peninggalan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Anas bin Malik ini adalah salah seorang sahabat yang senantiasa mengikuti Nabi. Dimanapun Nabi berada, sampai setiap peperangan Anas tidak pernah absen ikut perang, menemani Nabi Muhammad SAW. Dan ketika akhir hayatnya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berwasiat kepada putra-putranya bahwasanya Anas bin Malik ini dia punya rambutnya Nabi Muhammad SAW yang dia ambil, yang dia pungut ketika Nabi potong rambut, dia ambil, dia simpan, dia bawa kemana-mana itu rambutnya Nabi Muhammad SAW. Dan ketika akhir hayatnya beliau berwasiat kepada anaknya untuk meletakkan rambutnya Nabi Muhammad SAW di mulutnya, agar supaya harapan dia mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, dan dia berharap agar supaya dia tercatat menjadi orang yang selalu bersama dengan Nabi, baik di masa hidupnya Nabi dan di dalam kuburnya Anas bin Malik, walaupun tidak bersama jasad Nabi, tapi dia bersama dengan bagian daripada jasad Nabi Muhammad SAW yang di rambutnya. Dan oleh sebab itu mudah-mudahan Allah menjadikan dia bersama-sama dengan Nabi hatta masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. قال رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهناك بعض الجهلة يقول: أنا أحب شرب الخمر وأحبه لأخي أو صديقي، فيقول: يا أخي أنا أريد أن تذهب معي إلى شرب الخمر، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. هذا المقصود أنه لا يجوز مطلقا حب أي شيء للغير أو لأخيك المسلم إلا إذا كان حلالا. Oleh karena itu, takaran keimanan itu sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW di dalam syarah hadis Arba'in Nawawi, sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana apa itu dia mencintai dirinya. Apa yang dia senangi terhadap dirinya, dia juga ingin saudaranya merasakan apa yang dia rasakan. Tapi ini jangan disalahartikan. Seperti misalkan saya senang minum khamar, karena saya senang minum khamar maka saya mengajak teman saya
untuk bersama-sama dengan saya menikmati minuman khamar karena saya suka minum khamar. Bukan ini yang dimaksud. Yang dimaksud adalah sesuatu yang halal, sesuatu yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. فإن حب الخير للمسلمين إذا كنت الله أنعم عليك بكثرة العبادة، القرآن الكريم، الصوم، النوافل، صلة الرحم، كم أحببته لنفسك أن تحبه لأخيك. وأيضا إذا أنعم الله عليك من مال وأولاد ورزق ورفعة في الجاه، أحب كما أحببته لنفسك أن تحبه لأخيك، لأن هذا هو التكافل الاجتماعي الذي أراده صلى الله عليه وسلم أن يكون بيننا. وأيضا هناك أمر مهم جدا، ترى هناك في السوق الذي يبيع، يكون هذا يبيع قهوة وهذا يبيع قهوة أو رز أو ما شابه من ذلك، فتراه يبيع كل شيء لنفسه ولا يريد أحد يذهب إلى جاره. فهذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تدع شيء لأخيك المسلم، أن تريد له الخير كما أردته لنفسك، أن تريد أن يكون لأخيك المسلم في كل أحوالك. كنت في صحة تدعو الله سبحانه وتعالى أن تكون أيضا لأخيك المسلم أو لجارك أو لصديقك. كل ما يتعلق بالأمور الحياة اليومية كما ذكرنا، كل أعمال الخير واجب عليك، لا يكون إيمانك كاملا، لا يكون إيمانك كاملا إلا إذا أحببت لغيرك ما تحبه لنفسك من عمل خير وطاعة لله سبحانه وتعالى. باختصار. Bukankah kita itu sama-sama tahu bahwasanya harapan kita adalah mendapatkan husnul khatimah, akhir hidup yang baik. Dan akhir hidup yang baik ini bisa kita dapatkan, bisa kita usahakan, bisa kita ikhtiarkan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menggapai ridhonya Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita senang beribadah, membaca Al-Quran, sholat tahajud, dan amal-amal kebaikan yang lain, maka kita akan mencintai, maksudnya mencintai, kita akan senang, kita akan mendukung ketika melihat saudara kita juga melaksanakan amal ibadah sebagaimana apa yang kita sukai, yakni membaca Al-Quran, sholat tahajud, dan berbuat amal kebaikan. Bahkan ketika kita berdagang di pasar, misalkan satu orang berdagang kopi, yang satunya juga sama-sama berdagang kopi, warungnya berhadap-hadapan. Atau pedagang beras, yang satu juga pedagang beras, warungnya berhadap-hadapan. Tentunya setiap pedagang menginginkan dagangannya laris, dagangannya habis, banyak pelanggan. Nah, takaran kesempurnaan iman kita ketika kita dihadapkan dalam posisi seperti itu di dalam pasar, kita berdagang kopi atau beras, tetangga kita di depannya juga berdagang kopi dan beras. Apakah ketika kita banyak pembeli, laris dagangan kita, banyak pelanggan, kita senang? Tentu saja kita senang, dan kita ingin terus seperti itu. Takarannya bagaimana ketika kita melihat warung kita tidak didatangi orang, tapi warung di depan kita yang sama dagangannya didatangi orang? Apakah kita benci? Kita nggak senang? Kalau memang iman kita sempurna, kita akan bersyukur kepada Allah dan senang
atas nikmat Allah yang diberikan kepada orang di depan kita, bukan merasa tersaingi. وأيضا مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم التسامح فيما بيننا، دائما أن نكون مسارعين إلى العفو والتسامح، وأن لا نكون من شرار الناس. وإذا رأينا اثنان متخاصمين نبدأ في وقت الفتنة والكلام حتى يبقوا متخاصمين. كن دائما سباقا بفعل الخير، وأن تكون سباقا وسببا للصلح، لأنه في هذه الأمور وفي هذه الحالات تكون أنت ممن قال فيهم الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Walhasil, apabila kita ingin mengintrospeksi diri kita, ingin mengoreksi keimanan kita, apakah keimanan kita ini sudah sempurna sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, maka kita harus menjauhi permusuhan. Kita harus menjadi orang yang mendamaikan kedua saudara kita yang sedang berseteru, dan kita harus menjadi orang yang selalu mengajak orang lain menuju kepada kebaikan, menciptakan kebaikan dan kedamaian, agar supaya sifat umat Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, kuntum, kalian, yakni umat Nabi Muhammad, khairu umat, adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang Allah tampilkan di hadapan semua hamba-hamba Allah. Jadi mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, Allah tampilkan umat Nabi Muhammad menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Maka agar supaya kita itu harap dan harapan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad, karena umat Nabi Muhammad disifati dengan sifat kuntum khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yakni selalu mengajak kepada kebaikan dan menghindarkan orang daripada keburukan-keburukan. Maka buktikan itu agar kita betul-betul menjadi pribadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang disifati di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. فهذا ما هو المقصود من حلال بحلال. والحلال الأكثر الذي أنعم الله علينا في هذا اليوم أننا صلينا الصبح في جماعة، ومن صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. نحن الآن والحمد لله الله تفضل علينا وأنعم علينا وأكرمنا، صلينا الصبح في جماعة، ثم دعونا، ثم جلسنا نتدارس فيما بيننا، صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا بفضل الله ومنته في ذمة الله سبحانه وتعالى. أرجو وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، لا رياء فيه ولا سمعة ولا شبهة يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك اجمعنا على حوض الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا مني والعفو منكم، وبارك الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dari semua apa yang kita
pelajari bersama-sama. Inilah sebenarnya makna daripada halal bihalal, di mana kita mendapatkan sesuatu yang halal dari Allah sangat banyak sekali, seperti rizki, makanan, kesehatan, di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban kita sebagai orang Islam yang beriman, yakni salat berjamaah. Kemudian kita berzikir, berdoa bersama-sama, dan kita mempelajari hadisnya Rasulullah SAW bersama-sama. Maka saya berharap khusus untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk para hadirin semuanya senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan diberikan kemudahan di dalam memahami apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, khususnya yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan mendatangkan keberkahan, manfaat, dan menambah pengetahuan dan kefahaman kita di dalam menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dijadikan perkumpulan kita ini dijadikan perkumpulan yang mendatangkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga membiaskan sifat kasih sayang dalam diri kita pribadi terhadap saudara-saudara kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dan menerima seluruh amal ibadah kita. Amin Allahumma amin. Jadi Sayyid mau sholat isyraq dulu, setelah itu baru kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya Rabb.